ନୂତନ এবং শ্রম বিভাগରେ ভিন্ন ভিন্ন ସମୟରେ বিভিন্ন ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମଞ୍ଚରେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଭୁଭୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ନାଲକୋର ସିଏମଡି ଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବେଦାନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦିଟାକ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରାଇବେ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଜେପି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଋଷି କୁମାର ପଟେଲ, ଶ୍ରୀ ଋଷି କୁମାର ପଟେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୃଷକ ସମାଜ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବୀରମାରପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ମିଶ୍ର ନାଭିର ଏକ୍ସ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ନାଭିର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସ ନାଭି, ରମେଶ ଲେଙ୍କା ଏକ୍ସ ନାଭି, କୃତିବାସ ମିଶ୍ର ଏକ୍ସ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଏନ୍.କେ. ମିଶ୍ର ଏକ୍ସ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ଆମର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସେଲ୍ର କନଭେନର, ସେ ବି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲ ଅଫ ଫ୍ୟୁଚର ଆମର ଡକ୍ଟର ତପନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ। ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଦ ମେଟାଲ ଅଫ ଦି ଫ୍ୟୁଚର।
समस्ते आसन ग्रहण करनवा आम समस्ते आसन ग्रहण करनवा समस्ते छिड़ा हे आम शपथ करवा हाथ आगू रखा समस्ते वोट करवा समस्ते छिड़ा हे समस्ते हाथ आगू करवा समस्त हाथ आगू करवा ईश्वर नाम रे शपथ नेउछि जे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत स्वप्न को साकार करिबारे सरकार गरीब कल्याण योजना समाज तल श्रेणी लोकों पाखरे पहुंचवा मोदी ग्यारंटी को सफल करी मोर तन मन और ध्यान सहित संपूर्ण रूप से निजे सामिल करने सहित परिवार बंधु और परिजन समस्त को सामिल करने प्रयास करी भारत माता की वंदे 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 उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी समस्त धन्यवाद आज ये अवसर ये अन्य माने वक्तव्य देवे मोर टिके बाहर को जीवार कार्यक्रम दिवा कारण जो माने सामिल है समस्त को मु स्वागत करुच्ची समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी विशेषकर आमर अनुभवी कॉर्पोरेट सेक्टर रे बहुत अभिज्ञता संपन्न आज तपन कुमार चांद से बाणी विहार रे उत्कल यूनिवर्सिटी सभापति थे छात्र संसद परवर्त वर्ष कॉर्पोरेट सेक्टर रे ऑल इंडिया को आरंभ करी विभिन्न वाइजाग स्टील प्लांट शेष में नेलकोर सीएमडी भाव में निजर सफलतार लंबा समय से कले सबु जगार से सफल शीर्ष पहुंचती आज तांकर बीजेपी रे योगदान आमे समस्ते अत्यंत आनंदित आमे तांको स्वागत करछु अभिनंदन जनाउछु कृतज्ञता ज्ञापन करछु निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी रे तांकर अनुभव अभिज्ञता आम समस्त को प्रभावित करियो बीरमारपुर श्रीजुक्त पटेल आम सहित सामिल होती सी जड़े समाजसेवी आम सहित काम करने मन स्थिर कर आज सामिल होती आज आम पूर्व सेना बाहिनी उच्च पदस्थ अफिसर समस्त नाम नौना समस्त परिचय आज होती समस्त को मुझे स्वागत करुच्ची निश्चित भाव में विश्वर एक नंबर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव आगामी दिन रे निश्चित भाव में आगामी दिन रे शक्तिशाली ओडिशा हम आपण मान शुभेच्छा आशीर्वाद सहयोग भारतीय जनता पार्टी आगू को नब दल आपण को जो जो दायित्व दब आप निष्ठार सहित करेंगे विश्वास आम समस्त अच्छी आम समस्त जो डिफेन्स जो ना समस्त अच्छी विपिन मिश्र आम एक्स नेवी से काम कर पायलट हो सारे बहुत वर्ष है विपिन भाई बहुत पुराना संपर्क आम अच्छी बम्बे एवं से बम्बे अधिकांश समय रहती प्रवासी ओडिया मान संगठन करती दीनबंधु षडंगी से एक सर्विसमैन डॉक्टर अशोक पट्टनायक से आमर नेवी थे रमेश लेंका से भी एक्स नेवी ऑफिसर थे कृतिवास मिश्र से एक्स एयरफोर्स रे काम करते एनके मिश्र एक्स एयरफोर्स रे काम करते एमाने समस्ते निश्चय
आम ओडिशा एवं भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष संगठन शक्तिशाली करने क्षेत्र में सहयोग रही समस्ते सरोज भाई कहवापर से दुई दुई पद कहे मुझे अनुमति नेबी मुझे बाहर को जावा कारण समय अतिक्रांत समस्त बहुत बहुत शुभेच्छा बहु भौणी मैंने अन्य आसुच्च से समस्ते रे एवं मुझे आग्रह केवल करी जो मैंने मंचासीन एवं तले अच्छा प्राइमरी मेंबर हे से बीजेपी फोन समस्ते पकेट रू काढ़े फोन काढ़े सदस्यता करी मोबाइल रे मोबाइल समस्ते काढ़े जो मैंने अच्छा मंचरे और मंच तले जो मैंने प्राइमरी मेंबर आज हे 89808080 चारि थर 80 प्रथम 89 लगे डायल करेंगे रिंग हम कटो आप काटे जार एंगेज बिजी आसो से आउ थे डायल करेंगे आप कंग्राचुलेसन बीजेपी सदस्य आसो समस्ते लगातु 8980808080 लगे जो मैंने डायल करूँ रिंग कटिव विजीएल आउ थे लगे समस्ते कार कंग्राचुलेसन आसला जनकर कार कंग्राचुलेसन आसला 8980808080 समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष